अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। उठते सारी जो है ना मैंने व्हाट्सएप ऑन किया तो व्हाट्सएप के अंदर जो है ना एक वीडियो गर्दिश कर रही थी। मैंने इस वीडियो को देखा और इसके अलावा जो है ना और भी कई ग्रुपों में यही वीडियो जो है ना और साथ यही टिकर जो चल रहा था, मैंने इसको पढ़ा और देखा और समझने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है। आप इस वीडियो को जो है ना मैं आपको नहीं दिखा सकता, मेरी मजबूरी है क्योंकि कॉपीराइट जो है ना उस एक्ट्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कोई ऐसी वायलेशन हम नहीं कर सकते जो यूट्यूब कम्युनिटी के स्टैंडर्ड को जो है ना किसी भी तरीके से जो है उसको क्रॉस करती हो या उसकी हदों को पार करती हो। हमारे ऊपर कुछ लिमिट्स होती हैं जिनके अंदर रहकर हमने अपने प्रोग्राम को जो है ना आपके आगे रखना होता है। आप तस्वीर देख सकते हैं, कराची कुरंगी के इलाके के अंदर जो है ना एक डांस पार्टी होती है। अब उस डांस पार्टी को जो है ना एक ऐसा इशू बनाया जा रहा है। पहले तो मैं ये बात करूंगा ना ताकि वो पॉजिटिव एंगल भी आप देख लें और नेगेटिव एंगल वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उसमें ये जो है ना बताया जा रहा है कि ये डांस पार्टी जो है ना ये बहुत आला ओहदों के ऊपर फायज जो है ना कोई भी अफसरान है उन्होंने जो है ना इसकी परमिशन दी थी और साथ ही इस स्टिकर में और इन वीडियोस के अंदर जो है ना ये बात तस्लीम की जा रही है कि जो परमिशन थी ना वो एक फंक्शन की जो है दी गई। अब नाज़रीन आप ये देखें, होता क्या है कि अगर कोई बंदा शादी ब्याह या कोई फंक्शन करना चाहता है ना तो वो अदारों को कहता है कि मैंने फलां प्ले ग्राउंड में फलां जगह पर जो है पब्लिक प्लेस में मैंने ये फंक्शन करना है, मुझे इसकी परमिशन दी जाए। अब उसमें इवेंट ही बताया जाएगा ना, उसमें ये तो नहीं कहा जाता कि मैंने कोई जलसा या जुलूस करना है, उसके लिए अलग से जो है 144 का नफाज जो उसको मद्देनजर रखते हुए परमिशन दी जाती है। लेकिन इवेंट्स की जो होती है ना परमिशन, ये अदारे इसी तरह से दे देते हैं कि आप एक दरखास्त देते हैं और कानून के मुताबिक जो है ना आपको परमिशन मिल जाती है। अब उस फंक्शन में आप क्या करते हैं, आप उसमें मुजरा करवा लें, आप उसमें शराब पार्टी कर लें, डांस पार्टी कर लें, कोई भी ऐसा इवेंट कर लें जो कानून या कानून से बालातर हो, इसके जिम्मेदार तो आप होंगे। अगर आप गैर कानूनी हरकत करेंगे, कोई 15 पे कॉल चली जाती है तो वो कॉल के बाद पुलिस आती है और वो कानून के मुताबिक आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। अगर आपने लिमिट्स को क्रॉस किया होगा आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब दूसरी तरफ जो है ना मैं ये चीज़ आपको बतानी चाहता हूँ कि ये डांस पार्टी जो है ना इसको इतना मैंने हैरान हो गया हूँ कि तमाम ग्रुप्स में जो है ना ये चल रही है। इसकी वजह क्या है कि मेरी नज़र में लोगों ने जो है ना इस इवेंट को जो है ना पता नहीं क्या समझ लिया और क्या इन्होंने जो है ना यूज समझा कि हमने पता नहीं क्या जो है ना मार्का जो है फतह कर दिया है। अब ये जो है ना बेगैरती और ये इंतहाई घटिया हरकतें और इस तरह की डांस पार्टियाँ जो है ना पूरे मुल्क के अंदर हो रही हैं। हमारा डिफेंस का जो एरिया है वहाँ पर जितने भी है दूसरे उसके मुतलका जितने भी साथ साथ जितने भी गांव या देहात है वहाँ पर लोगों ने अपने फार्म हाउस बना रखे हैं। उन फार्म हाउसेज में आप जाकर देखें, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। आप कराची को लेकर बैठे हुए, कुरंगी में ऐसे हो गया, कुरंगी में कुछ भी नहीं हुआ। ये जो लाहौर में डांस पार्टी होती है ना इनके अंदर पिल्स की गोलियाँ, आइस का इस्तेमाल, चरस, इसके अलावा कोकीन, हेरोइन, शराब, बियर, हर किस्म का नशा जो करवाया जाता है। स्कंक तक जो है ना लड़कियां पी रही होती हैं और सरेआम, कोई इनको पूछने वाला नहीं होता। वजह क्या होती है, 50-100 लैंड क्रूजर बाइक खड़ी होती है, BMW, बेंटले, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं। क्या किसी पुलिस ऑफिसर की जरूरत है कि वो ऐसी पार्टी के अंदर घुस जाए? मुझे आप बताएं, क्या किसी की इतनी हिम्मत होगी, किसी ताजे हवालदार की या किसी पुलिस ऑफिसर की इतनी जरूरत होगी कि वो ऐसी जगह पर जहां पर इतने बड़े लेवल की गाड़ियां खड़ी हों पार्किंग के अंदर, क्या कोई पुलिस वाला इस घर का दरवाजा नॉक कर सकता है? अब आप ये देखेंगे जो कराची की वीडियो ना, इसके अंदर एक पुलिस वाला जो है ना इतना सीधा और बेचारा शरीफ आदमी मुझे लग रहा है, ये पता है क्या कह रहा है, एक बंदे को उसने हाथ में बियर और शराब की गालबन या शैंपेन की बोतल पकड़ी है, उसको पुलिस वाला कह रहा है कि ये पीछे से लेके आए तो ये खुद जवाब देंगे ये कहां से लेके आए। भैया अगर वो कहीं से भी ले गए तो आप उनको अरेस्ट कर लो। वो पुलिस वाला उसको पूछता है कि ये क्या है, तो वो कह रहा है ये छोटी मक्खी का जो है ना ये शहद है। यानी कि वो हाथ में बियर उसने पकड़ी है और कोई अल्कोहल वाली दूसरी से आइटम जो है ना वो पकड़ी है। पुलिस वाला उसको अरेस्ट नहीं कर रहा, पुलिस वाला उसका मजाक उड़ा रहा है और वो जो है अदारों का मजाक उड़ा रहा है। आप इस चीज को नोट करें ना कि ये हो क्या रहा है कि उसके हाथ में अगर जुर्म वाली कोई चीज है या अल्कोहल है उसके हाथ में, तो पुलिस वाला उसको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहा? ये साफ नजर आ रहा है कि पुलिस वाला जो है तमस्खर उड़ा रहा है। आप देखें जितनी भी इस तरह की वीडियोस होती है ना, मैंने इन वीडियोस में बड़ी दफा ये चीजें नोट की हैं, इनमें जो है ना इस्लाही पहलू नहीं होता। कोई वीडियो भी आप मुझे ऐसी बताएं कि जिसके अंदर कोई सलाह वाला पहलू हो। वो बाहर खड़े होकर बता रहा है कि ये देखें अंदर डांस पार्टी से जो है ना कैसे कैसे लोग निकल रहे हैं, तो साबित कौन करेगा कि वाकई वो डांस पार्टी से आ रहे हैं? क्या ऐसे डांस पार्टी की कोई वीडियो दिखाई, कोई डांस होते हुए लोगों को दिखाया, लोगों को अल्कोहल यूज करते हुए दिखाया, लोगों को नशा करते हुए दिखाया? नहीं, ये सिर्फ बातें हैं। अब अंदर जो है ना मैं जेन्युइनली मैं खुद मानता हूं कि ये सारा कुछ हो रहा होगा,
لیکن یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ اتنا بڑا ایونٹ جا کر اس کو کور کر رہے ہیں کہ جی یہاں پہ ڈانس پارٹی ہو رہی ہے تو تھوڑی ہمت کریں اندر چلے جائیں, جا کر جو ہے نا بالکل قریب جا کے لوگوں کو دکھائیں کہ اندر یہ ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں وہ عورتیں شریف ہیں, وہ بدماش ہیں, وہ کرپٹ ہیں, البتہ ان کی ڈریسنگ جو ہے نا وہ یہ بتا رہی ہے عمرہ کی بچیاں ہیں یہ. اور یار میری بات سنیں, یہ عمرہ کی بچیوں نے یہ کام کر رہے ہیں نا, یہ غریبوں کی بچیوں تو اتنے اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ ان کو محفل میں گھسنے دے, یہ کتنا بھی میک اپ کیوں نہ کر لیں, لیکن جب ان غریب کی بچیوں کو پسینہ آتا ہے نا تو 2 منٹ سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے یہ بڑے غریب گھرانے کی لڑکی ہے. یہ قدرتی طور پہ جو ہے نا غریبوں کے اور امیروں کے پسینے میں بھی فرق ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اس طرح کی جو ہے نا برائیاں ان کو ہائی لائٹ کرنا جو ہے نا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ہائی لائٹ ان چیزوں کو کرنا چاہیے جو آپ ایٹ دی اسپاٹ دکھا سکیں اور لوگوں کو پتہ لگے کہ اندر واقعی لڑکیاں جو ہے نا اس طرح کا کام کر رہی ہیں. اب باہر نکلتے ہوئے جو ہے لوگ یا گیسٹ جو اس پارٹی سے باہر نکل رہے ہیں, اب کیسے ہی ثابت کریں گے کہ وہ اندر کیا کر رہے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا نوجوانوں کو جو ہے بھٹکانے والی ہیں, نوجوانوں کو کریکٹر کو جو ہے نا لوز کرنے والی ہیں. نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ پارٹی میں معمول کا حصہ بن چکی ہیں. ان چیزوں کو میڈیا پر کم دکھانا چاہیے. اور دوسری طرف میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا, آپ کہیں گے شاہد صاحب کبھی بات اس طرف کر دیتے ہیں کبھی اس طرف کر دیتے ہیں. اور بھیا میں نے تصویر کا ہر رخ آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں تباہ کی گئی ہیں, برباد کی گئی ہیں, اس کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان تمام قوموں کو اور ان افراد کو ننگا کیا تھا, ان کی حقیقت لوگوں کو بتائی. جب دیکھ لیا کہ ان میں کوئی بھی ایسا بندہ جو راہ راست پر آنے والا ہو وہ نہیں رہا, تو پھر کیا ہوا؟ ان کو الٹا دیا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے نا پہلے جتنی بھی قوموں کو جو ہے نا برباد کیا گیا, ان کو نیست و نابود کیا گیا, ان کو اسی حرکت کی وجہ سے کیا گیا کہ وہ برائی کو دیکھ کر چپ ہو جاتے تھے. تو میں تو برائی کو دیکھ کر چپ نہیں ہوں گا. میں تو کوئی ایسی بات بھی دیکھوں گا وہ آپ سے شیئر کروں گا, کوئی ویسی بات بھی دیکھوں گا وہ آپ سے شیئر کروں گا. جج آپ نے کرنا ہوتا ہے, ججمنٹ آپ کی سب سے بہتر ہوتی ہے. میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں ہر چیز کا جو ہے نا جو پوائنٹ آف ویو جو میں بات کو سمجھ رہا ہوں, جو میری اپنی رائے ہوتی ہے, وہ ہر اینگل سے جو ہے نا چیز کو دیکھنے کے بعد آپ سے شیئر کروں. اور اس پروگرام کے بارے میں بھی آپ نے ضرور یہ بتانا ہے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں کیا درست ہیں. اگر وہ رپورٹر اتنی ہمت کر رہا تھا تو اس کو اندر گھس جانا چاہیے تھا. اور وہ پولیس والا اگر کہہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں الکوہل ہے یہ خود بتائیں گے, تو وہ گرفتار کیوں نہیں کر رہا؟ اور یہ ڈانس پارٹی اگر ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ کیا یہ اداروں کو پتا تھا کہ اس طرح کی ڈانس پارٹی کی یہ پرمیشن دی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ حالانکہ انہی ویڈیوز کے اندر جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیئر کے کین جو ہے کافی ساری تعداد میں دکھائے جا رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی مزید ایسا نشہ نہیں دکھایا جا رہا. باقی ساری باتیں ہوا میں کی جا رہی ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. البتہ میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر بھی ڈانس پارٹی ہوتی ہے نا وہاں پر منشیات کا نارکوٹکس کا کھلا استعمال ہوتا ہے. تو کیا اداروں میں نوٹس میں نہیں ہے؟ ایسے ایونٹس کی پرمیشن دی کیوں جاتی ہے؟ سب سے پہلے ان کو یہ چاہیے جگہ کا جو ہے نا اس کا معائنہ کروائیں اور یہ دیکھیں کہ یہ فلاں گیسٹ ہے اس کے اندر ہی پارٹی جا کے کیوں ہو رہی ہے. اگر وہاں پہ کوئی فنکشن ہو رہا تھا وہ مشکوک ہے, ان چیزوں کی پرمیشن نہیں دینی چاہیے. اور اس پروگرام کے بارے میں جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہو لازمی دیجیے گا, اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.